ਤੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੂਰਾ ਮੁਜ਼ੱਮਲ ਪੜੀ ਕਰੀ ਤੇ ਸ਼ੁਗਲ ਵੇਖੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਿੱਕਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾत को पढ़ के फूक मार देनी, जाना नहीं उसको, सुबह उठना तो सिक्का अगली बर्तन में, सिक्का ट्रेवल कर रहा हर रोज, कहते तू अगले दिन जाएगा अगले दिन जाएगा। करते क्या थे, नमाज फजर पढ़ी, नमाज फजर के बाद वहीं बैठ के 41 बार सूरह यासीन पढ़ी। अगर आप कोई ऐसा अमल करते हैं कि आप इंसानों की फलाह बहबूद की बजाय अपने वजूद, अपनी अना, अपनी ईगो को प्रमोट करने के लिए करते हैं, अपनी कोई प्रायोरिटी लिस्ट है तो फिर आप 100 साल भी पढ़ लें, फिर वो अमल पूरा नहीं होता। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज भी हम बैठे हैं क़िबला प्रोफेसर अब्दुल्ला भट्टी साहब के साथ और हम बात करेंगे उनसे बहुत अजीब सी क्वेश्चंस पे, क्योंकि आपके क्वेश्चंस की पूरी लिस्ट आई हुई है मेरे पास, जो मैं रोक के साथ उनसे पूछता रहूँगा। वैसे इससे पहले प्रोग्राम से डिस्कस भी हो गए, बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो खुद ही उनके जवाब साथ साथ देते जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस का फ्लो है इस किस्म का। और पहला क्वेश्चन उसमें ये है कि कोई ऐसी भी दुआ है, ऐसी दुआ है ऐसी जो कैंसर का इलाज कर सकती हो? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरफान भी बड़ी आप सही बात कर रहे हैं कि दुनिया में हर दौर में रूहानियत के मानने वाले और रूहानियत के मुनकरीन रहे हैं। जो मुनकरीन है वो साइंस पे चलते हैं, लॉजिक पे चलते हैं, मंतक पे चलते हैं, दलील पे चलते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे कि मैंने और मेरे जैसे सैकड़ों लोगों ने कैसे बुजुर्ग को देखा, वो करते क्या थे। उनके पास कुछ अर्सा पहले एक बीमारी होती थी, गिल्टी बनती थी गर्दन पे, बिल्कुल, कैंसर की गिल्टी से कहते हैं, जिसको होती थी कहते हैं बंदा उन गया नहीं बचेगा उसमें, वो बड़ी फूल जाती थी। अच्छा, वो बीमारी ऐसी नहीं खतरनाक थी कि वो डॉक्टर बेबस थे। और जब वो इलाज करते थे, मुझे अभी भी याद है कि लाहौर में अस्पताल से, जिन्ना अस्पताल से डॉक्टर आते थे उनके पास कि आपने कैसे इलाज कर दिया। इलाज वो क्या करते थे, पेशेंट आपके पास आया था, हम बच्चे थे तो हमें पता होता था कि आज ना सूफी साहब उनका नाम था, सूफी साहब वो काम डालेंगे। अच्छा, पेशेंट आ गया, पेशेंट आने के बाद क्या करते थे, मंगाते थे उससे ना मिट्टी के ढेले मंगाते थे 7 या 5, अच्छा, एक, और सरसों के तेल की शीशी मंगाते थे एक। ओके। पेशेंट आके सामने बैठ गया, वो सूफी साहब बैठे हैं, उन्होंने पढ़ाई शुरू कर दी है। हमें जब पेशेंट आना था, हमारे घर के बिल्कुल 7 बजे थी, हम इस चक्कर में होते थे आज फिर शुगल देखते हैं। वो शुगल क्या लगाते थे, आप हैरान हो जाएंगे। जो इसमें बहुत सारे मुनकरीन है ना, मैं हमेशा कहता होता हूँ, मैं अपने प्रोग्राम में कोशिश करता हूँ ऐसे जिंदा कैरेक्टर के नाम दूं ताकि उनसे बात करके तस्दीक कर ले, सच है। मेरे जैसे सैकड़ों लोग मानते हैं वो ये करते थे, हवा में बातें नहीं है, ये फैक्ट्स हैं। बंदा दलील मांगता है ना, जिन्होंने किया है वो देखे, वो है, करते वो क्या, बंदा सामने आके बैठ गया, उन्होंने कहा जी हाँ जी, आप अपनी गिल्टी पे हाथ रख लिया उन्होंने क्या करना है कि उन्होंने वो शीशी पकड़नी है, या उस बंदे से कहना कि एक हाथ गिल्टी पे रखो, दूसरे हाथ में शीशी पकड़ो, वो तेल वाली शीशी वो पकड़ ली उन्होंने। अब जब वो उन्होंने पढ़ाई शुरू कर दी, बैठे उन्होंने एकदम जब शीशी पे फूंक मारनी ना, तो छोटा सा धमाका होना, शीशी का ढक्कन और ऊपर वाला हिस्सा टूट के साइड पे गिर जाना। अरे, और ये आप यू आर विटनेस टू इट होना, हर बार ये नहीं होता था, दूसरी तीसरी बार अक्सर ये होना करना कि जब टूटनी ना तो जो मरीज डर जाना करना, बाबा जी ऐसे ढक्कन ही उड़ गया, कहते थे वेख गिल्टी है कि चली गई है। अल्लाहु अकबर, वेख गिल्टी है कि वो टक्कन छाड़ तू, गिल्टी गायब हो गई है, जिस पे हाथ रखा हुआ है। अब अगर 5-7 केस हैं तो 1-2 दफा उन्होंने जब फूंक मारनी, उनकी जब रियाजत थी, मुजाहिदा थी, तस्बीह थी, उनके अमल की ताकत थी, वो कुन फाया कि उनको उस मकाम पे चले गए। जब वो पढ़ाई करते थे उनका इतना नूर आ जाता था, जब शीशी पे फूंक मारते थे तो शीशी का ढकना और ऊपर वाला हिस्सा टूट जाता था छोटी सी आवाज के साथ। उन्होंने कहना क्या हो गया है, उस वक्त तो शीशे की होती है, वो उसमें प्लास्टिक की तौबा है, वो टूट जानी थे नाल, बंदे ने कहना बाबा जी ये शीशी टूट गई थी, उन्होंने कहना शीशी बाच वे, पहले अपनी गिल्टी वेख, गिल्टी गैप। ये नजारा हम देखने के लिए कई लोग जाते थे। अच्छा, किसी की गिल्टी नहीं हटनी, उन्होंने फिर वो मिट्टी के ढेले देने, क्या साथ ढेले ने जो साथ रखे हुए मैं दम कर देना, जा ते इन्होंने रोज ना सुबह शाम 7 एक फेर के तेनू ना बाहर सट दी, और 7 दिन के बाद लोग आते थे, कहते थे गिल्टी अब नहीं है। ये क्या फेर के उस गिल्टी के ऊपर दम करके, अच्छा गिल्टी को रब करके बताऊंगा आपको, रब करके ऊपर दायरा लगाते थे। अच्छा, वो तो मिट्टी साथ भी लगाते थे। अच्छा, ए गिल्ट ए साथ ढेले ले जा, उससे किसी कहते थे गांव में, कहते किसी जमीन से ना ढेले लेके आओ, मिट्टी के ढेले लेके आओ, वो ढेले रोज एक इसको फेरना है, सुबह भी फेरना, रात को फेरना, रात को कई बार सट देना है। 7 दिन के अमल तो बाद 99% लोग आते थे कि ये ना वो गिल्टी खत्म हो गई है। अब होना क्या, जब डॉक्टरों को पास केस आया हुआ था, डॉक्टर लाहौर तक उसकी मशहूर होती है कि बंदा एक ऐसा बैठा हुआ वहां पे जो ना कैंसर का दम करता है।
یہ دم تو مجرب تھا. میں جب اس لائن میں آ رہا ہوں میرا پہلا خواہش تھی کہ وہ کون سا دم میں آ رہا میرا تجسس میرا کھوج میری جستجو یہ تھی. تو جب میں اچھا نظارہ دیکھنا کرنا میرے والد صاحب کے دوست سے نظارہ دیکھنا کرنا کہ وہ نہ وہ یہ کام کرتے ہیں. میں جب اس لائن میں آیا تو میں نے میری وہ تجسس کھوج تھا کہ بلکہ جیسے ہوش والا نا میرا شعور پکڑتا ہے کہ ان کے پاس میں ایک اور شغل الباب بتاتا ہوں. ایک دن انہیں دنوں میں ان کے ساتھ گیا تو میں کہا جی اب تسی کی پڑھتے ہو؟ کہتا کی پڑھنا کوئی بات نہیں. مجھے کہنے لگے اے پھڑ. انہوں نے مجھے نا وڈا آنا کہتے تھے, ایک چھوٹا آنا سکہ ہوتا ہے, وڈے آنے کے کنکرے بنے ہوتے تھے. اے پھڑ جا کے اپنی سپیل تھے, سپیل ہمارے گاؤں میں برتنوں کی لائن ہوتی تھی اتنے رکھ دی تے روز ایک باری سورہ مزمل پڑھی کری تے شغل ویکھی. روز ایک باری سورہ مزمل شغل ویکھی. میں وہ ہماری جو سپیل بنی ہوئی تھی گاؤں گھر میں اس کے اور پیالے لائن میں 40-50 پڑے ہوئے تھے. میں نے ایک میں رکھ دیا تو کہتا ہر روز تو چیک کرنا کہ سکہ کدھر جاتا ہے. کدھر جاتا ہے؟ میں رات کو پڑھ کے پھونک مار دینی, جانا نہیں اس کو. صبح اٹھنا تو سکہ اگلی برتن میں. اچھا وہ سکہ ٹریول کیا کھیل انہوں نے مجھے یہ دیا. سکہ ٹریول کر رہا ہر روز, کہتے تو اگلے دن جائے گا اگلے دن جائے گا. لوگوں کو ان کا کب پتہ چلا وہ درویش تھا. ہوا یہ کہ ان کے نا گاؤں میں کسی ہوتی کئی ہوتی جس سے مٹی کھودتے ہیں. اچھا کہ ان کا نا بندہ تھا کہ اس کو کسی کسی کے نا چوری ہوگی, غریب بندہ تھا وہ چوری ہوگی. جب لوگوں کو پتا چلا کہ بندہ اتنا با کمال ہے درویش ہے, وہ کئی کہتے ہیں کسی کہتے ہیں, وہ چوری ہوگی تو اس کے پاس بندہ کہ جی میں بڑا بندہ میری ایک کئی سی وہ اسی کا اس کا پورا وہ میرا ناج تھا, میرا کاروبار تھا, میری ریڑھی تھی, میرا چوری ہوگی. انہوں نے کہا فلانے بندے کو تیری کو لانا جا کے, اس کا ویپن تھا وہ اس کے پاس جب گیا نا وہ بندہ جس نے چوری کی ہوئی تھی باغ تھا ساتھ گاؤں میں, تو باغ کے اندر اس نے رکھی ہوئی تھی. کہتا ان کو جا لے جا کے وہ گیا اس کے پاس. اس نے کہا تو نے میری وہ کسی کئی چوری کی ہے وہ مجھے واپس کرو. اس نے اس کو مارا. تیری ایسی کی تیسی. بندہ واپس آیا صوفی کے پاس, آپ کے پاس کیا آپ کہتے تھے اس کے پاس ہے وہ, تو مجھے کہتے چل میرے نال چل گیا. انہوں نے کہا اس کی 2 تم نے چوری کی ہے, کہتے تلاشی لے لو. تلاشی جب لی تو وہاں پہ اندر آٹے والی مٹی پڑی تھی. آٹے والی مٹی کو جب کھودا تو اس کے اندر سے وہ کسی کا سکہ نکلا. دستہ لایا تھا. سارے گاؤں کو پتہ چل گیا کہ صوفی نے کیوں پاس چل گیا ہے. اس نے دونوں پیس الگ کر کے ڈنڈا نکال دیا نا, تو صرف اگلا یوزنگ والا حصہ اس نے آٹے کے اندر آٹا ڈال دیا تھا. اچھا لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اس بندے کے پاس کچھ ہے. میں جب اس میں شعور آیا تو وہ فوت ہو چکے تھے. لیکن میری تلاش ضرور تھی. میں اپنی ماں سے بھی پوچھا کہ میرے والد صاحب کے بڑے دوست یہ کرتے, ان کا پھر شاگرد تھا, پوچھا پھر ان کے بیٹے سے میری دوستی ہوگی. میں کہا آپ کے والد صاحب کرتے کیا تھے؟ انہوں نے عمل جو بتایا, کہتے کہ میرے والد صاحب نے 40 سال لگاتار ایک عمل کیا. 40 سال لگاتار. اور ان کے نا 1.5 سال بعد یہ کام شروع ہو گیا تھا. کرتے کیا تھے؟ نماز فجر پڑھی, نماز فجر کے بعد وہیں بیٹھ کے 41 بار سورہ یاسین پڑھی. سورہ یاسین, اللہ اکبر. عمل یہ تھا 41 بار کہ آپ نے صبح فجر کے بعد بیٹھے, نماز پڑھی آپ نے, اٹھنا نہیں, آپ نے مسجد سے نکلنے سے پہلے 41 بار سورہ یاسین پڑھنی ہے اور ساری زندگی اس عمل کو جاری و ساری رکھنا ہے. یہاں میں اپنے دیکھنے والوں کو ایک اور بات بتاؤں کہ سیم اسی ٹائم پہ ایک اور صوفی تھا, اس نے بھی یہی عمل کیا. مجھے کھوج تھی نا, مجھے چلا کہ ایک بندہ کامیاب ہو گیا, ایک اور بندہ کر رہا, وہ کامیاب کیوں نہیں ہوا, دوسرا نہیں ہوا. ایک بندہ کامیاب ہو گیا ہے, وہ اپنے حکم سے کینسر کو, گلٹی کو کہتا چل چھڈ دینو. یعنی کہ عمل کا, درویش کا, صوفی کا وہ مقام آ گیا کہ بیماری کو اپنے حکم سے رد کر رہا ہے, چل پیچھے ہٹ جا. اور وہ ہٹ جاتی, ختم ہو جاتی. کون فایا کون اس لیول کا تھا, وہ ہٹ جاتی تھی. جس پہ ڈاکٹر بے بس ہیں, ڈاکٹر بے بس ہے, بیماری ایسی ابھی وہ وہاں تک پہنچے نہیں, ڈاکٹر بے بس تھے. میں نے ایک اور میں اس کھوج میں چلا نا, جب سورہ بیٹے نے مجھے کہا کہ میں خود کرتا ہوں. بیٹا بھی کرتا رہا ساری زندگی, لیکن بیٹے کے شاید کوئی عمل میں کمی تھی, کبھی کوئی ٹھیک ہو جاتا تھا, کبھی وہ 2 سال پہلے فوت ہوا, بھی میرا دوست تھا, کبھی ٹھیک ہو جانا کبھی خراب ہونا. ایک اور بندہ جو اس کی عمر 90 سال تھی, اس نے 50 سال یہ عمل کیا, کام نہیں چلا. روز صبح 41 دفعہ فجر کے بعد. کہتا جی میں بھی وہی عمل, ایک بندے نے ہمیں دیا تھا, صوفی عبداللہ صاحب تھے, مامو کانجن میں کوئی نیک آدمی تھے, کہتے انہوں نے ہمیں عمل دیا تھا. حالانکہ آپ حیران نہیں, آپ کے لیے بات ہے, یہ صوفی صاحب اہل حدیث تھے جو منکر, لیکن یہ عمل کرتے وہ کی درویش نے ان کو دیا, ان کو کرتے تھے. کہتے جو ان کا استاد تھا وہ نیک آدمی, ہمارے جتنے اہل حدیث بھائی سن رہے ہیں وہ جانتے ہوں گے, صوفی عبداللہ جو مامو کانجن والے, وہ اپنے درویش کے وقت کے ولی تھے, جنہوں نے شہید جو بالاکوٹ میں شہید ہوتے ان کے ساتھی تھے, وہ بہت بڑے درویش تھے, یہ سارے مانتے ہیں. ان کا وہ عمل تھا. ایک اور بندہ ان کا شاگرد کر رہا تھا, میں اس کے پاس گیا, میں کہ یار صوفی صاحب وہ کرتے تھے عمل, تو کینسر کو حکم دے کے دور کرتے تھے, گلٹی کو حکم دے کے, تیرا عمل نہیں چل رہا ہے, 10 وجہ کی ہے. میرے کھوج تھی کہ اس کا کیوں نہیں چل رہا, مجھے یہ تھا کس کا چل رہا ہے, کس کا نہیں. ہمارے دیکھنے والوں کو یہاں سمجھ آ جائے گی کہ عمل چلتا کدھر ہے. اگر آپ کوئی شروع ہو جائے اور کہ میرا عمل نہیں چل رہا ہے, تو عمل چلنے کے لیے ضروری کیا ہے. یہ اگلا کوسچن ہے جو میرے پاس یہاں پہ اس قسم کا. چلا میں کیا کرتے, کہتے میں کر رہا, میں کہا آپ کس لیے کرتے ہیں, کہتا جدوں میرا عمل کامیاب ہو گیا نا جس دن, میں اپنے پتراں تے اپنے بھراواں دی لتاں چک دینیاں نے.
میں اپنے رشتے داروں سیدھا کر دینا ہے, وہ نیت ہی نہیں نا سر. میں فلانے نو سیدھا کر دینا, فلانا میری گل نہیں سنتا, اوہ، فلانا میری اوہ، بات نہیں سنتا, مجھے سیدھا کر دینا. تو سبق کیا ملا؟ اگر آپ کوئی ایسا عمل کرتے ہیں کہ آپ انسانوں کی فلاح بہبود کی بجائے اپنے وجود, اپنی انا, اپنی ایگو کو پرموٹ کرنے کے لیے آپ کرتے کی ہیں, اپنی کوئی پھر پرائرٹی آپ لسٹ 50 ہے سال بھی تو پڑھ پھر لیں, پھر آپ 100 سال بھی پڑھ لیں, پھر وہ عمل پورا نہیں ہوتا. اگر آپ یہ نیت رکھتے ہیں کہ میں نے یہ عمل کرنا ہے, اور عمل کرنے کے بعد انسانوں کی خدمت کرنی ہے, تو پھر عمل میں بتا رہا ہوں کہ آپ بیٹھیں سورہ یاسین کا فجر کی نماز کے بعد بیٹھیں, 41 بار پڑھیں. جب آپ کچھ 8-9 مہینے سال ہو جائے تو پھر آپ کے اندر وہ تاثیر آ جاتی ہے. پھر اچھے آپ کے پاس کوئی بھی پیشنٹ آتا ہے, آپ حکم دیکھ کے اسے دور کرتے ہیں, لیکن آپ کا سینہ نفرت سے, کینے سے, بغض سے پاک ہونا چاہیے. راہ خدا کی خدمت کے لیے جب آپ کریں گے تو پھر لوگ یاد کریں کہ کوئی صوفی درویش آیا تھا. عمل ضرور ہے.